sakbay nga i-blow ni Renny Ross ti kande cake na. Hindi man pala ang denggen ti wish na, iti biyag na. Palakpakan tayo kakabsa. Wish muna. Happy birthday, Renny. Happy birthday, Renny. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Renny. Okay, what is your wish? Alas. To you. Wish mo. Alam. I-wish ko? Sabi ko mata, wala dito sa baka, makatulog dito natin. Okay. Blow the candle. Alam, blow mo. Blow mo na. Wow, yay! At ako kakabsa, tintay magdenggen ti message ni ti two candles. Hindi na kaldito. Two candles. Hoy, on the pay 46 seconds. Kaya ko po mga makasapon nila ni Rusty asawain nan. Tapno kasta. Agkaanak to ado. Thank you. Kung alitan nyo Ni Carla magkalas. Good health and peace of mind. Digay lang. Kun agar kagayam how I wish kun ang wish mo ni Emerson para kin Renny. Emerson! Tintay magdenggen ti one rose ni Perde. One row. Okay. Chok Marcus. Good health and well. Ito lang. Ang never mo to. Na. Sa